sad se ja najdu kada pod kamera. Pazi, dečko!
ovaj co go praveš? Pavle, keď ju prodávám.
Битка направи втора. Ja, две мисли има.
Çeto. Normalde öyle kokuyor.
Бедна ж да не направи да ще трябва да види. Naravno yok şu an ben hiç aramadım. Готово, дай. Да. Neka gosta, neka varti da mi se pita. Snimam se. Sedma, ama втора. Седма. 7 minuta na втора половина. Фактически 6:50. Трябваше да е закуса се. Да е закуса се.
ефикасен, ја? А Павле? 6. Трипл дабл за Малу. Ajde, Dime. Ajde, raz. Slobodni daj. Asistencije 2-3. Pošao i 6. Da gi vraš? Сколько и под кош доста? Офанзивни. И офанзивни, и офанзивни. Има време. Диме, сам го удри, сам се удри. Вижте, в школа утре нема идење. Павле, в школа нема идење. Има и доказ и све.
Nevrovia kada izvede, ovdje veze u aut sam bio. Ajde, baš odigrali ovo. Ovi trenere za nas. Bijelo vika, niko vika ne bio. Bravo Petjaj!
Nadalje. Da se pozdrava samo